Seringkali kita dengar kalimat, anaknya sudah 4 tahun kok belum sekolah. We often hear sentences, the kid is 4 years old, not school yet. Orang tua pada umumnya berkeyakinan bahwa anak usia dini adalah usia yang tepat untuk ditanamkan ilmu agar anak tumbuh cerdas. Semakin dini disekolahkan, otak anak semakin berkembang. Sehingga ada orang tua yang menyekolahkan anaknya sedini mungkin. Bahkan di usia 2 tahun sudah dimasukkan sekolah. Parents in general believe that early childhood is the right age to impart knowledge, so that children grow up smart. The earlier child is sent to school, the child's brain will be developed. So, there is parents who send their children to school as early as possible, even at the age of 2 years already entered school. Ada beberapa kalimat yang harus direnungkan oleh orang tua. 1. Apakah kita begitu meyakini bahwa anak kita harus segera pintar agar siap menghadapi persaingan zaman? There are several sentences that should be thought by parents. 1. Do we really believe that our children must be smart to be ready to face the competition of the times? Yang kedua, apakah kita disiapkan untuk menjadi orang tua? 2. Are we prepared for become parents? 3. Apakah kita memiliki bekal yang cukup dalam mengasuh anak? 3. Do we have enough knowledge about parenting? 4. Bagaimana latar belakang atau masa kanak-kanak diri kita? 4. How about our inner child? Kita disiapkan untuk jadi ahli, namun tidak disiapkan untuk menjadi orang tua. We are prepared to be experts, but not prepared to become a parent. Oleh karena itu, kita tidak punya kesabaran dan endurance untuk menjadi orang tua. Therefore, we don't have patience and endurance to become parents. Ilmu yang kita miliki dalam hal mengasuh anak serba tanggung dan setengah-setengah, sehingga berujung pada keyakinan yang salah. Sayangnya, hal demikian memicu keyakinan yang salah pada sekelompok orang. Apabila orang tua tidak memiliki pola pikir yang baik, hal tersebut bisa menjadi pembenaran bersama atas keputusan yang keliru. The knowledge we have in terms of caring for children is not full and help, so that lead the false beliefs. Unfortunately, it triggers the societal false belief. When the parents do not have a good mindset, it can be a common justification for our wrong decisions. Anak akan pintar pada waktunya, karena yang berkembang adalah pusat perasaan. Anak usia dini harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar. Children will be smart in time, because what develop is feeling center. Early childhood must be happy and not to be a smart child. Orang tua selalu berpikir bahwa di sekolah belajarnya sambil bermain. Anak perlu sosialisasi dengan beragam orang. Perlu diketahui bahwa anak usia dini, otak anak yang paling pesat berkembang adalah pusat perasaannya, bukan pikirannya. Parents always think that school learn while playing. Children need to socialize with various people. Need to know that the fastest growing in early childhood brain is the center feelings, not their thoughts. Orang tua juga berpikir bila anak masuk sekolah akan belajar berbagi dan bermain bersama teman seusianya. Padahal, anak usia dini belum perlu sosialisasi dengan beragam orang. Dan permainan terbaik anak usia dini adalah tubuh orang tuanya. Parents also think when the children enter school they will learn to share and play with their friends, even though child early age does not need socialization with the various people. And the best toys for child in early age is the body of their parents. Janganlah berpikir kalau di sekolah permainan lebih lengkap. Justru permainan paling kreatif adalah bermain tanpa mainan. Jangan batasi kreativitas anak dengan permainan yang siap pakai. Contoh, sapu dijadikan kuda, bantal jadi mobil, dan lain-lain yang bisa digunakan. Don't think that in school the toys more complete.
Precisely, the most creative game is playing without toys. Do not limit children's creativity with toys. Example, broom to become horse, pillow, be a car, and others. Menurut pemikiran orang tua, sekolah adalah tempat bersosialisasi dan berbagi buat anak. Anak usia kurang dari 5 tahun belum saatnya belajar sosialisasi dan bermain bersama. Apabila bermain bersama di waktu dan tempat yang sama, harus menggunakan banyak permainan yang sama, karena di usia mereka belum bisa berbagi. According to parents' thinking, school is a place to socialize and share for children. Children aged less than 5 years is not yet time to learn socialization and play together. If they play together at the same time and place, they have to use many of the same games because at that age they still can't share anything. Di sekolah, anak belajar patuh pada aturan dan instruksi. Aturan dan instruksi seharusnya diterapkan secara bertahap. Jika di rumah ada aturan dan di sekolah ada aturan, lantas berapa aturan yang harus diikuti oleh anak? Pernahkah kita berpikir apa yang dirasakan oleh anak? At school, children learn to obey rules and instruction, but rules and instructions should be applied step by step. If there are rules at home and there are rules at school, then how many rules must your child follow? Have you ever thought about how does your child feel? Kita ibaratkan seorang anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang sangat berbakat memasak. Dia dimasukkan sekolah memasak tentunya sama orang tuanya. Nah, sudah pasti di sekolah itu si anak diajari banyak aturan memasak oleh banyak instruktur di sekolahnya. Apa yang terjadi? Si anak sudah pasti pusing. For example, a child with age less than 5 years is very talented cooking. He entered cooking school, of course. Surely, the child is taught a lot of cooking rules by many instructors at his school. So what happened with him? He is definitely dizzy. Menyekolahkan anak terlalu dini sama halnya dengan menyemai benih kanker, yang kemudian kita tidak tahu akan tumbuh kanker jenis apa. Otak anak belum siap. Kita tidak pernah tahu kapan dia kehilangan motivasi belajar. Semakin muda usia anak dimasukkan sekolah, akan semakin cepat dia mengalami BLAS, bored, lonely, afraid, angry, stressed, and tired. Anak yang mengalami BLAS lebih rentan jadi pelaku dan korban bullying, pornografi, dan kejahatan seksual. Sending children to school too early is the same as sowing the seed of cancer. Then we do not know what kind of cancer will grow. The child's brain is not ready. We never know when he lost his motivation to study. The youngest child was enter school, the sooner he or she will experience BLAS, bored, lonely, afraid, angry, stressed, and tired. Children who experience BLAS are more vulnerable, being perpetrators and victims of bullying, pornography, and sexual crimes. Anak masuk sekolah ada waktunya, tidak perlu diikut-ikutkan saat kakaknya pergi sekolah, karena sekolah bukanlah untuk ikut-ikutan. Anak harus masuk masa momen yang bisa menerima pelajaran, karena anak mempunyai kemampuan masing-masing. Ada anak yang mampu bersekolah lebih cepat dari ketentuan umum yang berlaku. Orang tua harus mampu mengendalikan keinginan anak, karena otak anak belum sempurna bersambungan. There is a time for children to go to school. He is no need to be accompanied when his brother goes to school, because school is not to follow long. Children must enter school when he can receive lesson, because children have their own abilities. There are children who are able to go to school early than the general provision that apply. Parents must be able to control the desires of children, because the child's brain is not in perfect connection yet. Ada 3 tanda anak siap masuk sekolah. Yang pertama, menunjukkan minat untuk sekolah. Yang kedua, minat untuk masuk sekolah bersifat menetap. Yang ketiga, jika diberikan kesempatan bersekolah, anak menunjukkan kemampuannya.
There are 3 signs that a child is ready to go to school. The first is the kids show interest in school. 2. Interest in attending school is permanent. 3. If given the opportunity to go to school, the child shows his ability. Berikut ini adalah usia tepat anak masuk sekolah. TKA usia 5 tahun. Lalu masuk TKB usia 6 tahun. Yang kemudian dilanjutkan ke SD usia 7 tahun. Di bawah usia 5 tahun, anak tidak perlu bersekolah. Kebutuhan anak usia 0 sampai 8 tahun adalah bermain dan terbentuknya kelekatan. Janganlah ambil anak-anak dari dunianya terlalu cepat. Hal itu akan menjadikannya bertumbuh dewasa yang berjiwa kekanak-kanakan. The following is the exact age of children entering school. The first, A kindergarten, is 5 years old. Second, B kindergarten is 6 years old. And next, enter elementary school is 7 years old. Children under the age of 5 do not need to go to school. The need of children aged 0 till 8 years are play and the formation of attachment. Don't take children from their world too soon. It will make them grow up to be childish. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Informasi ini dikutip dari tulisan Ibu Eli Risman, SPSI. Thank you for watching. This information is taken from the article of Eli Risman, SPSI. Jangan lupa buat subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.